अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान इनडायरेक्टली इंजीनियर साहब को जवाब दिया। आप सबको ये मालूम होगा कि अक्सर इंजीनियर साहब अपनी वीडियोस के अंदर ये कहते हैं कि इस वक्त मजहबी लिहाज से उनका प्लेटफॉर्म तमाम मजहबी प्लेटफॉर्म से बड़ा है, क्योंकि उलमा किराम के तबके में सबसे ज्यादा व्यूज उन्हीं के आते हैं। तो फाइनली इसी को काउंटर करते हुए मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उनको जवाब दिया। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। जैसे खटमल को बदबूदार खून चाहिए ना, ऐसे ही कुछ लोगों का मिजाज होता है कि उनको ऐसे टॉपिक में बड़ी दिलचस्पी होती है, मार धाड़ वाले, चैलेंजबाजियों वाले, एक दूसरे पे लाम तान वाले, बाबे ऐसे कर रहे हैं तो फलाना ऐसा कर रहे हैं। तो जब आप मस्जिद में या किसी कहीं भी आप एक चीज शुरू करते हैं, यूट्यूब पे चैनल बना के भी ये चीजें शुरू करते हैं, तो इस किस्म के जितने भी खटमल हैं, जो जिनको ये फजूल चीजें पसंद है, वो सारा क्राउड आपके गिर्द इकट्ठा हो जाता है और आप अपनी व्यूअरशिप देख के बड़े मुतासिर होते हैं, यार इतने लोग मुझे सुन रहे हैं। तो मैंने कहा अगर मैंने ये किया ना, मैं जिनको जवाब दूं वहां से वो जवाब आए, फिर मैं यहाँ से बुरा भला कहूं वहां से, तो मेरे जो संजीदा लोग हैं सारे गायब हो जाएंगे और सारे बेवकूफ किस्म के लोग जो है मेरे चैनल पे ऊट पटांग किस्म के लोग जमा हो जाएंगे। और आपको तो और भी गम है ना, दौरे हदीस में माशाल्लाह हदीस का सबक ज़ाहिर है, और ज़ाहिर मुताला करना पड़ता है। उनका तो एक ही द्वार है। हाँ, नहीं मैं ये साहब की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरली बात कर रहा हूं। जिसका भी ये टॉपिक होगा ना, तो वो उस खुशफहमी में ना रहे। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट यह है कि रिसेंटली मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने इंजीनियर साहब को 10 करोड़ रुपए का चैलेंज दिया कि अगर इंजीनियर साहब हमारी किताबों से ये साबित कर देते हैं कि चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा बुनियादी अकीदा है, तो वो इंजीनियर साहब को 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। मेरा 10 करोड़ रुपए का चैलेंज है मिर्जे को। वो कहता है कि ये इनका बुनियादी अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। मेरा तुम्हें चैलेंज है, अहले सुन्नत व जमात के किसी एक आलिम की किताब में दिखा दो कि उसने लिखा हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा कलमा है और चिश्ती रसूलुल्लाह हमारा अकीदा है। 10 करोड़ भी दूंगा, तुम्हारे हाथ पे बैत भी कर लूंगा। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट यह है कि रिसेंटली तंजीम इस्लामी के अमीर शुजाउद्दीन शेख साहब से ये सवाल किया गया कि इंजीनियर साहब अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर ये कहते हैं कि वो डॉक्टर इसरार अली रहमा के स्टूडेंट हैं, जबकि डॉक्टर इसरार अली रहमा की तालीमात से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंजीनियर साहब का इस तरह से बार बार डॉक्टर इसरार अली रहमा को कोट करना तंजीम इस्लामी के लिए नुकसानदेह हो सकता है? तो इस पर शुजाउद्दीन शेख साहब ने क्या जवाब दिया, आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। तो जिन मोहतरम साहिब का जिक्र किया गया, उनकी मामलात में बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दीनी मिजाज और वक़ार से मुताबिकत नहीं रखती, और कई बातें ऐसी कि डॉक्टर इसरार साहब अगर हयात होते तो क़तअन इत्तेफाक न करते, बल्कि अगर शायद उन तक बात पहुँचती तो उनको समझाते भी। आखिरी बात जो हमारे भाई ने कही है कि भाई वो अब वो नाम लेते हैं तो इससे तंजीम की दावत को नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। अब देखिए, बहुत सी बातें हमारे इख्तियार में तो नहीं है। अब किसी ने इस्तेफादा किया और वो अपने आप को रिलेट कर रहा है तो ठीक है, अलबत्ता सुनने वालों को देख लेना चाहिए कि डॉक्टर इसरार साहब की पूरी ज़िंदगी किस काम में लगी। क्या माद अल्लाह वो असलाफ पर बहसें करने में लगी? क्या वो फ़िक़ही मसाइल के मैदान में दाखिल होकर अपनी उकूल लड़ाने और अपनी आरा पेश करने में लगी? क्या वो मसलकी इख्तिलाफ पर बहसों को छेड़ने में लगी? क्या वो अफराद और शख्सियात के ऊपर बाज़ारी किस्म के अंदाज से कलाम करना? अस्तग़फिरुल्लाह, क़तअन नहीं। उनकी ज़िंदगी लगी खिदमत कुरानी में। ये थी तीसरी अपडेट। अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट यह है कि रिसेंटली साहिल अदीम साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर साहब को जवाब दिया। आप सबको ये मालूम होगा कि इंजीनियर साहब ने अपनी एक वीडियो के अंदर ये कहा था कि उन्हें अगले 500 सालों तक पाकिस्तान के कोई हालात बेहतर नजर नहीं आते, इसलिए पाकिस्तान के नौजवानों को बाहर की कंट्रीज में जाकर वहां से रेमिटेंसेस भेजने चाहिए ताकि पाकिस्तान के हालात सुधर सकें। तो इसी पर साहिल अदीम साहब ने उनको जवाब दिया है, आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। तो उसमें उन्होंने ये बात बोली है कि मुझे 500 साल में पाकिस्तान में कुछ होता नजर नहीं आ रहा, मैं होपलेस हूँ इस पाकिस्तान को लेके, और इन दिलों में तेल ही नहीं है, और पाकिस्तान से जिंदा भाग। वो मैसेज उन्होंने ये दिया कि पाकिस्तान से निकलो, तो पाकिस्तान में फिर काम कौन करेगा, क्योंकि यूथ उनको सुनती है। ये जो शख्स भी कह रहा है ना पाकिस्तान से निकलो, पाकिस्तान से भागो, उसको इस्लाम नहीं समझ आया। मैं किसी शक में नहीं हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त गहराई बॉटम पे इस वक्त, तो यही तो अपॉर्चुनिटी है। इससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी है? आपको क्या जन्नत चाहिए थी जिसके अंदर पोता उगाना था? जन्नत में पोते उगाने आए हम। आपको आलिशान इमारतें चाहिए जिसकी पेंटिंग करेंगे हम, या पेंटिंग बनी हुई चाहिए इसमें रंग बनेगा, रंग बनेगा उसके पास प्रोटेक्शन करेंगे। इतनी कमजोर फिलॉसफी के ऊपर नहीं हम अपने बच्चे पालेंगे। हमें पता होना चाहिए कैसे बनाना है, मगर ये फलसफा इतना वीक है कि जहाँ मसले भाग जाओ, ये सिखा रहे हैं हम, जिधर मसले देखो भाग जाओ। मतलब सोचें, ये कोई बात है करने वाली? ये जिसने भी की है, और यकीनन बड़े लोग हैं, ये मुझे काफ़ी अरसे से प्रोफेसर भी यूनिवर्सिटीज़ के यही बोल रहे हैं, ये मौलवी साहब भी, अब साहिबान भी अगर ये शुरू हो गए हैं तो फिर तो फलसफे की कमी है। बस लोगों को बस फलसफा नहीं आता। अल्लाह ताला उनको फलसफा दे कि भाई मसले ठीक करना मुसलमान का बेसिक मेरिट है। ठीक हुई भी जगह पे जाके आराम करना इस्लाम नहीं है। मुसलमान आराम करने आए ही नहीं। साहिल भाई, आप कह रहे हैं कि हमें फ़लस्तीन की मदद करनी चाहिए, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो पॉडकास्ट थी उसमें वो ये कह रहे थे कि हमारी मदद उन तक पहुंचेगी नहीं, वो इतनी पॉपुलेशन नहीं है, जो आसपास के जो बॉर्डर्स जो लगते हैं वही उनकी मदद करेंगे, तो आपको उनकी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये जो इतनी एफर्ट्स जो लोग कर रहे हैं, ये सोचें ज़रा कि हमारे तो फिर बॉर्डर लगते नहीं है, अमेरिका का तो बॉर्डर इसराइल से नहीं लगता, वो मदद करने पहुँच गए हैं और हम बहाने देखें क्या कर रहे हैं। सोचें वो 7 समंदर पार से आ जाते हैं और हम यहाँ से ज़मीनी रास्तों से नहीं जा सकते। सो मैं
شروع دن سے کہتا ہوں کہ میرے اور فلسطین کے بیچ میں امریکہ نہیں ہے، اسرائیل نہیں ہے، مسلمان خود آیا. اور یہ وہ سوچ ہے، یہ ہے وہ سوچ جس کو توڑنا ضروری ہے کہ ہمیں کئی طریقے ہیں، پریگمیٹکلی اسپیکنگ کئی طریقے ہیں، صرف فائنینشیل ایڈ نہیں، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، ہی ہو ہیز فائنینسڈ دی فائٹر ہیز فاٹ، کرنی تو ہے. پانچویں اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب نے قیصر احمد راجہ صاحب کے حوالے سے یہ کہا تھا، اسی مولویوں کے ایجنٹ کی تصویر اس کے ساتھ لگانی ہے جو اس طرح کی ہتیا کرتا ہے. وہ مولویوں نے اس کو بھیجا تھا میرے پاس، تو پتہ نہیں تھا، میں پڑھا لکھا بندوں کو، بیچارہ جب سے کھاری کاٹ کے گیا تو اس کا غم ہی نہیں ختم ہو رہا. مولوی سے بار بار کہتے ہیں بول بول، تو نلائق، تو وہاں سے بےزتی کرا کے آ گیا، کچھ بول، کچھ بول دے. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انجینئر صاحب کے آگے تو پی ٹی اے والوں کا پروپیگنڈا نہیں چلا، تو یہ بیچارے تو شاہی کوئی نہیں ہے. اور اسی کے رسپانس میں ابھی حال ہی میں قیصر احمد راجہ صاحب نے انجینئر صاحب کو جواب دیا ہے. آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں. تو اسلامک سیکولرزم کیا ہے، اور یہ کون سی منطق ہے انجینئر صاحب کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو شیطان کی بات کی، صحابی کا واقعہ اپنے کوٹ کیا، میرا وہ موضوع نہیں، اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا کہ یہ بات تمہیں وہ ٹھیک بتا کے گیا. بیس پریمس یہ ہے کہ جو قرآن ہے، جو اسلام ہے، وہ ٹھیک ہے. اگر کوئی اس سے مطابقت رکھتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے، تو ہم اسے اتفاق کریں گے. قرآن کہتا جو ہے کہ وہ ایسی انصاف والی باتوں کی طرف جو ہم نے اور تمہیں مشترک ہے. یہ وہ انکنسسٹنسیز ہیں جس پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ایکڈیمک لیول پہ ڈس ایگری کیا جائے. آپ ذاتیات پہ آ رہے ہیں کہ آپ کا یہ الزام لگانے کہ میں مولویوں کا ایجنٹ ہوں اور آپ نے مجھے ذلیل کر دیا. چلیں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، آپ کا رائٹ ہے، آپ نے اس چیز کو اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ میں آپ نے جو کہا اس کا آپ نے یہ تشریح کی ہے، فائن، میرا اس پہ کوئی رسپانس نہیں. سکسth اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی یاسر ندیم صاحب نے 26 نومبر کے مناظرے کے حوالے سے اپنا تبصرہ بیان کیا، اور انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ فرقوں کے کوئی نمائندہ علماء کرام نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی فرقے کے اندر باقاعدہ اس طرح کی پوسٹ ہوتی ہے. تو انجینئر صاحب کا مناظرے کے حوالے سے یہ سوال کرنا کہ وہ اپنے فرقوں کے نمائندہ علماء کرام سے لکھوا کر لائیں، یہ سراسر غلط ہے. مکاتب فکر میں کوئی عہدہ نہیں ہوتا. ایک آدمی اپنے علم کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اس کی جو بھی تعظیم و توقیر ہوتی ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ اس میں کوئی عہدہ نہیں ہے کہ جی فلاں صاحب جو ہے، فلاں مفتی صاحب وہ فلاں مسلک کے پریزیڈنٹ ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ مطالبہ اپنی جگہ ایک سمجھ لیجیے کہ بچکانہ مطالبہ ہے. میں بہت احتیاط سے الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں. جب کوئی عہدہ مسلکوں میں ہوتا ہی نہیں ہے، مکتب فکر میں کوئی ذمہ داریاں تقسیم نہیں ہوتی ہیں، تو یہ مطالبہ کرنا کہ میں فلاں صاحب لکھ کر دے دیں یا ویڈیو پر بیان دے دیں تو میں تب مناظرہ کروں گا، یہ غلط بات ہے. یہ مناظرے سے راہ فرار اختیار کرنا ہے. 7th اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی فضل حمدل صاحب نے اہل تشیع کے ایک بہت بڑے عالم علامہ انور علی صاحب کے ساتھ الہاد کے موضوع کے اوپر کچھ ایپیسوڈز کیے ہیں. ایتھیزم کے حوالے سے آج ان کے چینل سے 2nd ایپیسوڈ ریلیز ہوا ہے. اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے. یہ تھی 7th اپڈیٹ. اب بات کرتے ہیں 8th اپڈیٹ کے بارے میں. 8th اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی شاہدن بلال آفیشیل یوٹیوب چینل پر فرائیڈے لائیو سیشن، جہاں پر انجینئر صاحب باقاعدہ اسلامی بہنوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، اس پروگرام کے 100 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اس موقع پر انجینئر صاحب نے بھی اپنے تاثرات پیش کیے. آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں. سینچری پہ مبارک ہے جی آپ کو بھی اور آپ کے ان سننے والوں کو بھی جو ریگولرلی ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی استقامت کے ساتھ ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ جو کام امت کو شفٹ ہوا ہے اسے اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.